An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil lail faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili mathna mathna fa idza khashiya ahadukum subha shalla raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai salat sunnah pada malam hari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat sunnah pada malam hari itu 2 rakaat, diakhiri dengan salam pada setiap 2 rakaat. Kemudian jika seseorang khawatir tibanya waktu subuh, maka hendaklah dia mengerjakan salat 1 rakaat sebagai witir, salat sunnah yang telah dia kerjakan. Witir atau penggasal. Anna Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 11 raka'atan kanat tilka salatahu ta'ni bil laili fayasjudu sajdata min dzalika qadra ma yaqra'u ahadukum khamsina ayatan qabla ay yarfa'a ra'sahu wa yarka'u raka'ataini qabla salatil fajri taji'u ala shiqqatil aymani hatta ya'tiyahul muadzinu lis-shalah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sunnah 11 rakaat, dan itulah salat sunnah yang beliau kerjakan pada malam hari. Dalam salat tersebut lama setiap sujudnya kira-kira bacaan 50 ayat. Beliau juga menjelaskan salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh. Kemudian beliau berbaring dengan miring ke kanan sebelum berangkat subuh untuk mengimami salat. Wa anha radhiyallahu anha qalat kullal laili autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wantaha bitruhu ila sahar. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat witir, dan salat witir tersebut berakhir sampai saat sahur atau menjelang subuh. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhira salatikum bil laili witra. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dia berkata, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, akhirilah sholat sunnah kalian pada malam hari dengan witir atau bilangan rakaat yang ganjil. Wa anhu radhiyallahu anhuma qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru 'alal ba'ir. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan salat witir dengan naik unta ketika dalam perjalanan. Wa an Anasin radhiyallahu anhu annahu su'ila akunatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisubhi qala na'am faqila aku qira'ata qabla ruku qala fanata ba'da ruku'i yasira. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an bahwa dia pernah ditanya apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan kunut pada salat subuh. Anas menjawab ya. Dia ditanya lagi apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunut sebelum rukuk. Dia menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunut sesudah rukuk dan tidak lama. Diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu an, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pergi untuk melakukan salat istisqa dengan membalik posisi kain selendangnya. Disebutkan dalam riwayat lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat istisqa 2 rakaat. An Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam yastasqi wa hawala ridaahu wa fi riwayatin anhu wa sallallahu wa shalla rak'ataini. An Abi Hurairah radhiyallahu an
hadithun du'aun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mustatafina minal mu'minina wa ala mudurrin taqaddama wa qala akhiru hadhihi riwayah inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ghifaru ghafarallahu laha wa aslamu salamahumallah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu seperti hadis sebelumnya tentang doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohonkan rahmat pada orang-orang mukmin dan memohonkan laknat bagi suku Mudor. Ada tambahan di akhir hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah mengampuni suku Ghifar dan menyelamatkan suku Aslam. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a minan nasi idbaru qala Allahumma sab'an kasab'i Yusuf fa'akhudathum sanatun khassat kulli syai'in hatta akalul juluda wal maidata wal jifa wa yanzuru ahadukum ila as-sama'i fayaruddukhana minal ju' fa'adahu Abu Sufyan faqala ya Muhammad innaka ta'mur bi ta'atillahi wa bi sholatir rahim fa inna qaumaka qad lahumul qurra'a zuha'a sab'ina rajula ila qaumin minal musyrikina duna ulaik wa kana bainahum baina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahdun fa qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran yadu alaihim wa fi riwayat annahu radhiyallahu anhu qala Nabiyyu syahran yad'u ala ri'alin wa dhakwan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang musyrik menolak Islam, beliau bersabda, ya Allah, limpahkanlah kepada mereka kelaparan selama 7 tahun seperti yang telah terjadi padamu masa Yusuf. Kemudian mereka terlanda kelaparan dan kekeringan dan yang menghancurkan segala sesuatu sampai mereka memakan kulit, bangkai, dan daging hewan yang membusuk. Salah satu dari mereka memandang ke langit seolah terbayang ada kabut karena begitu laparnya. Kemudian Abu Sufyan menemui Nabi Muhammad SAW. Kata Abu Sufyan, hai Muhammad, Anda mau bagi Quran untuk menemui orang-orang musyrik di Najd yang jumlahnya lebih sedikit daripada mereka, dan ketika itu ada perjanjian damai antara orang musyrik dengan Rasulullah, tetapi mereka berkhianat lalu mereka membunuh 70 orang Qori. Kemudian Rasulullah membaca qunut selama sebulan untuk memohon laknat bagi mereka, yaitu suku Ri'al dan suku Dhakwan. Wa anhu radhiyallahu anhu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafatihul ghaibi amsun la ya'lamuha illallah la ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin wa la ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham wa la ta'lamu nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wa ma yadri ahadun mata yaji'ul matar. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 macam kegaiban yang hanya diketahui oleh Allah saja. Seorang tidak tahu apa yang akan terjadi besok, seorang tidak tahu apa yang akan muncul di dalam rahim, seorang tidak tahu apa yang akan dia peroleh besok, seorang tidak tahu di mana dia akan mati, seorang tidak tahu kapan hujan akan turun.